Giistoryahan paghihapon sa House Justice Committee kung ablihan ba ang green box nga adunay sulod nga tax records ni Vice President Sara Duterte. Kana ug uban pa sa report ni Bril Montalvo gikan sa News 5 Mindanao. Nagduha-duha paghihapon ng House Justice Committee karabot sa pag-abli sa green box gikan sa Bureau of Internal Revenue o BIR nga adunay kalabutan sa nagpadayong impeachment proceedings batok ang Vice President Sara Duterte. Sumala pa ni House Justice Committee Chair Jervil Luistro, pipila sa mga mambabalaod ang nagtuo nga kinahanglang magpabiling silyado ang maong kahon sanglit walay probisyon ang tax code nga exempted ang impeachment dili sama sa bank secrecy law. Samtang ang pipila sab ka miyembro ni ini nagkanayon nga ang impeachment dunay mas bugat nga constitutional weight kaysa sa ordinaryong legislative investigation busa ang ngailang nga hatagan og access ang mga confidential nga dokumento. Apan kung si Luistro ang pangutanon, mas maayo nga itugyan na lang sa Senado ang desisyon kung angay ba nga ablihan ang naisgutang sealed records. Usa ka kahonsab ang gipakita ni former DPWH Yusek Roberto Bernardo sa Sandigan Bayan kagahapon. Matod pa niya, kini ang iyang gigamit aron sudlan sa kwarta nga gideliver ngadto kang kanhi Senador Bong Revilla. Napulo ka pulgada ang kataas ni ini ug dunay kalapdon nga napulog duha sab ka pulgada. Matod pa ni Bernardo, moabot sa 20 ka milyones ka pesos ang nasudlan sa maong kahon. Sa tanang nabutyag sa Sandigan Bayan, kinilang ang gipamahayag ni Revilla. Sir, kamusta po? Okay lang. Okay naman po. Lalabas na yung katotohanan. Wala pa'y kumpirmado nga impormasyon ang mga otoridad kung asa gyud ang saktong lokasyon ni kanhi Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sumala sa DOJ Chief, wala pa'y sakto nga report karabot sa lokasyon ni Ko. Giklaro niya nga ang ilang bugtong nakuhang impormasyon lang sa pagkakaron nga si Ko nagpabilin pa sa ilalom sa jurisdiksyon sa mga Czech authorities. Wala pa'y tubag ang Office of the Ombudsman sa hangyo ni former House Speaker Martin Romualdez nga mag-inhibit kini sa pag-imbestigar kaniya tungod sa flood control scandal. Una nang giakusahan ni Romualdez ang ombudsman nga giingong partial o dili patas bato kaniya. Gipamugos usab niya nga kinahanglan i-refer ngadto sa usa ka independent body o opisyal ang pagpahigayon sa bisang unsang proceedings sa iyang mga kaso. Gihangyo usab sa Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan nga isyuhan og precautionary hold departure order or PHDO sila Senador Francis Chis Escudero ug ang negosyante nga si Maynard Ngo para kini sa posibleng plunder o indirect bribery cases batok kanila. Para sa 1PH, Bril Montalvo, News 5.